አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም አመላ ዓለም ከንኩም ነዚ መንፈሳዊ ቻናል ተካተል ዘለኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ አዲና ቅዱስ ቅዱሳን ድንግል ማርያም መፍቀርቲ ከመቀንኹም ከመያለኹም ቅዱስን ሐያልን ብሩኽን አምላኽና እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሎሚ ከምና እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽና ክምህረና እዩ ንኹላትና ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ንመጻኢ ትውልድውን ንሓስበሉ ንርእየሉ መነጽር እግዚአብሔር ሎሚ ክህበና እሞ ኩላትና ነዛ ቪድዮ እዚኣ ተጀሚራ ክሳብ መወዳእታ ብትዕግስቲ ከተካተሉ ተኸታቲልና ድማ ነቲ ዝተዋህበና ቃል ኩሉ ብተግባር ኣብ መሬት ክንነብረሉ ኣብ ደቅናን ኣብ ከባቢናን ኣብ ኩሉ ኣብ ህይወትናን ሰሪሕና ንቤተ ክርስቲያንና ንዕብየሉ ንባዕልናውን ኣብ እምነትና ንጸንዓሉ ክገብረልና ናይ ኣምላኽና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና። ሎሚ ሓንቲ ሓጻር ቪድዮ ከም መበገሲት ገይረ ብድሕሪኡ ኣብ መጽሓፍቲ ተጻሒፉ ዘሎን ንዓና ንመምሃሪ ዝተነግረናን ካብ ዝተገብሩ ታሪኻትን ተበጊስና ክንመሃሪና በመጀመርታ ነታ ሓንቲ ሓጻር ቪድዮ ከሪአኩም እሞ ብድሕሪ ካብ ተበጊሳ ነኻ መልእኽተይ ናባኻትኩም ከም መሓላለፊ ሕጂ ነታ ቪድዮ ሓጻር ቪድዮ ከስማዓኩም እየ። ስለዚህ ምን መሆን ነው የምትፈልገው ስታድግ? በሁለቱም በኩል የተሳለ ሰይፍ። ኧረ አማርኛው እየከበደኝ ነው እውነትዬ። በሁለት በኩል የተሳለ ሰይፍ እንዴት? በዓለማዊ ትምህርትም በመንፈሳዊ ትምህርትም ጉበዝና የበረታ ሰው መሆን ፈልጋለሁ። አሁን ለምሳሌ በዓለማዊ ሲሆን ፓይለት መሆን ፈልጋለሁ። በመንፈሳዊ ከሆነ ደግሞ ጳጳስ። ወይ ጳጳስ መሆን የሚፈልግ ብቸኛው ልጅ ኢንተርቪው ሳረግ በህይወት ዘመን ጳጳስ ምንድነው ጵጵስና? እስቲ በገባለክ ጵጵስና ስንደርስበት ናይዛ ቪድዮ ሕጽር ዝበለት እዚ ንእሽቶ ህፃን እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ ምስ ዓበኹ ጳጳስ ክኸውን እየ ዝደሊ ኢሉ ተዛሪቡ። ሕጂ እዛ ቃል እዚኣ ካብቲ ኩሉ ዝበሎ ቃላት ኣዝያ ትበልፅን ዓባይ ስለ ዝኾነት እያ። ሓደ ሰብ ምጽኢሉ ከምዚ ክኸውን እየ ኣይብልን እዩ። ገለ ጽልዋታት ቅድሚኡ ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ ናብ ህይወትና ንመለስ። ንሕና ኩላትና ህፃናት ንኣሽቱን ከለና ሰባት መጽኦም ክሓቱና ከለው ምስ ዓበኻ እንታይ ክትከውን ኢኻ ምስ ዓበኽ እንታይ ክትከውን ኢኺ ክንበሃል ከለና ዳርጋ ግኑናት ዝነበሩ ሓደ ክልተ ነይሮም ብዙሕ ሰብ ዝብሎም ማለት እዩ። ኣነ ምስ ዓበኹ ዶክተር ክኸውን እየ፣ ኣነ ምስ ዓበኹ ፓይሎት ክኸውን እየ። ዳርጋ ዘይበለ ህፃን የለን። ወላ ዶክተርን ፓይሎትን እንታይ ምዃኖም እንተ ዘይፈለጥናዮም ግን ዳርጋ ግኑናት ዝነበሩ ካብቶም ግኑናት ዝበሃሉ ሓደ እዚኣቶም እዮም። ግን ከምኡ ኢልና ዋላ እኳ እንተዓበና ሎሚ ካብቶም ከምኡ ዝበልና ሰባት ግን ክንደይ ዝኣኽሉ ዶክተር ኮይኖም ክንደይ ዝኣኽሉ ፓይሎት ኮይኖም ግን ምልክት ሕቶ እዩ። ድሌትና ዝነበረ ግን ወደይ ከምዚ ክትከውን ኢኻ ምስ ዓበኻ ከምዚ ትከውን ኢኻ ኢሎም ወለድና ስለ ዝዛረቡና ዝነበሩ ንሕና እውን ንደግሞ ዝነበርና ቃላት እዚ እዩ። ስለምንታይ ከምኡ ዘይኮንና ንዝብል ንብዙሕ ሰብ ንናቱ ዝኾነ ምኽንያት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣለዎ። ከዓ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ባይታ ክህልወካ ኣለዎ፣ እቲ ምትባዕ ክህልወካ ኣለዎ፣ ናብኡ ትበፅሓሉ መንገዲ ዘርእየካ እውን ክህልወካ ኣለዎ። ብዙሕ ነገር ኣሎ። እቲ ነታ ትብላ ዘለኻ ኣርእስቲ ዝወስደካ መንገዲ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ህፃንካ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ ምስ ዓበኹሲ ጳጳስ ክኸውን ዝደሊ ኢሉ። ሕጂ እዛ ቃል እዚኣ ምጽኢሉ ሓደ ሰብ ዝኾነ ክብል ኣይክእልን እዩ። ኣባና እንታይ ኣሎ እቲ ዘሕዝነንን ክሰምዖ ከለኸውን ደስ ዘይብለኒ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ትምህርቲ ይመሃር እሞ ዓለማዊ ትምህርቲ ይመሃር። ሕጂ ኣብኡ ንፉዕ እንተዳ ዘይኮይኑ ትምህርቲ ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ሳልሳይ ክፍሊ ዝተረፍ ተዳ ኮይኑ እቶም ወለዲ ወይ ከዓ እቶም
ጎረቤት ዘለው ታይም ዝብሎም እዚ ህፃን ሲ በዛ ዓለማው ስንፋዕ አይኮነን በቃ ናቱ ይኮነትን እስኪ በዚ ናይ ቀሽ እንደፈትንዎ ይዝባል እስኪ በዚ ናይ ቀሽ ፈትንዎ ዝባል ሁላትና ንሰምዖ ዝነበርና ንሲ ሕጂ ብኡ ኮይኑ ከገልግል ማለት እዩ بعالمه حماق زغنه منفسه خم يجري محدر نفع كون تمرت خنفع كون منفساونت نبعلو حدا ملكعي علوا حدا حماق تمهارا يكون قش زخون حدا تمهارا تبيت كريستيانسي ناي غحافات يكون وكا ناي حماقات يكون معناتي حجي نسون ايمصا معنات يكون تمرت نرد زغبانا ግን ዘዘሓመ ቅጥራ ይኮንና ቤተ ክርስቲያን ዝመጽ እትንፍዕ خمص አይግብኦ እንዲ حجي بخمس نجار سلزر أنا يا كأش خوينو دكتور تريناو نجرمينا كأش خوينو نفع ممهر وكأنا على ماون مهر تخوين نجرمينا مخنياتو أبرسنا زنبر خالي كأش مالت زني على ماو تمرت حماق زخونة بمنفساوين أو استدر بعينة جيرنا سلن وصدو أبتي أتحاسس سبانا أبتي زعبنا اللون كله استحاوسنا مالتي سلازي أقشت خوينم جن بزحات نفعات اللون دياقونات خوينم دما بخلو بخل تسيف بلحت اللون إذا نزنقع بلنان إذا لو من الزارب ولا زلنا ببزحي اتزبهال اتزعبنا اللو سلازو خنين إذا هسان جن أباسك خوين يكبرن كلهم حدا ناي ولدو كلو الله ورقصيو ناي ممهرانو ناي غوربابتو كوني ناي بيت كريستيان ابتزلو حاجه حدا عابر اللوما عابر مسكونه باباس كون دي زي كون نسون فلط ነገር የለን ግን اتحاسب سب مجمرتا اتحاسب انت هليو እዩ ናብ ተግባር ክቀየር ዝኽእል ሓደ ህፃን ክውለድ እንተ ኮይኑ መጀመርታ ክጽነስ ኣለዎ ከይተጸነሰ ቆልዓ ክመጽ አይከልኒ ሓደ ተግባር ድማ መጀመርታ ክሕሰብ ኣለዎ ኣብ ርእስ ዘይተሓሰበ ኣባይታ ዘውዓለ ነገር የለን እታና ሓድረላ ቤት መጀመርታ ሓሳብ ያን ይራ መጀመርታ ንድፊ እንዲሩ ዳሕራ ግን ኣብ ተግባር ተቀይሩ ኣብ ኢድና ዘላ ሞባይል መጀመርታ ሓሳብ ያን ይራ መጀመርታ ሓሲቦማ ብድሕርት ጊርማ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ኩሉ ነገራት በሐሳብ ዘይሓለፈ ነገር የለን ማለት ነው ስለዚ ሓደ መምህር ድማ በሐሳብ ዘይሓለፈ አይኮነን መጀመርታ ይሓስብ ብድሕሪት ናብ ተግባር ይኸይድ ይምሃር መምህር ይኸውን ብኩሉ ነገር ማለት ነው ስለዚ መጽሐፍና ድማ እንታይ ዝብለና ዘሎ ንህፃን እታ ክኸደላ ዝግባእ መንገዲ ኣላምድ ደሞ ምስዓበየ ካብኣ ኣየልግስኒ ምስዓበየ ካብኣ ኣየልግስኒ ሕጂ ሎሚ ህፃናትና እንታይ ዝባሃል ዘሎ ሎሚ ህፃናትና እንተነሓቶም እንታይ ይመልሱልና ጓለይ ወደይ ምስዓበኻ እንታይ ክትኮኒ ኢኺ ኢልና ሎሚ እንተነሓቶም ንደቅናሲ ደቅና እንታይ ሎም መለሱልና ብርግጽ ክምልሱልና ዝኽእሉ ናይ ጌም ክሪኡ ዝውዕሉ እንተዳ ኮይኖም ልክዕ ከምቲ ኣብ ጌም ዝርእይዎ ከምኦም ክምልሱልና ከምኡ ክኾን ክብሉና ወይም ለይትን መዓልትን ኩዕሶ ዝርእዩ እንተዳ ኮይኖም ድማ ከም ከለስ ተባሃለ ተጻወታ ኩዕሶ ከምኡ ክኾን ዝደሊ ወይ ደርፊ ክሰምዑ ዝውዕሉ እንተ ኮይኖም ከም ሓደ ደራፊ ዝበለ ወይ ከም ሓምበስቲ ክሪኡ ዝውዕሉ እንተ ኮይኖም ከም ሓምባሲ ከምኦም ዝርእዩ ንዝረኣይዎ ወካ ንዝውዓልዎ ንዕዮም ዝገልጹልና ስለዚ ሎሚ ደቅና እንታይ ይርእዩ لو مسني حان دقراس انتاي نغرو مالتي بزعم منفساوي ነገር ዲዩ بزعم انتاينا نمهرو دقنا مسعابيس ناتنا تكاتنا امنتنا تكات ابوታት كونس حساب አለውም ዶ ከምዚ ህፃን እንጂ ጳጳስ ክኸውን የዝበለሲ ናትና ደቅና ካንታይም ዝብሉ ንሙኻኑ ከምኡ حساب አለውም ዲዩ ሕጂ እዚ ኻ ምንታይ ዝህነጽ መጀመርታ ካብ ስሚ ሎሚ ናይ ደቅና ኣስማት ከመይ ዘሎ لومي ولدنا زي كلوا أسماتي أب دقنا زلوا ولدنا زي كلوا أب إرترا خوينهم نحن كلنا نزبزهنا دقة سلزلنا دويلو ما كان حد دويلنا هس قلع ولد الله قال ولد الله ود ولد الله صلنا أوكي من دايلكم ممسم كم زبلة ناتسم قاسي نخحوز يشجروا مغنات زي فلت وسمينا أسكمنا يمزلنا انت اي ترجمي انا ابقلقلي حاتتي ما نسم كاي كتحطمو كمزي انت اي ترجمو يترفت هصار زي هصان اندي اتم ولدو كا زي فلطو معناتي سلاذ ترجمو زي نفلطو سم
ካብ ባህልን ካብ እምነትን ካብ ሃይማኖት ወፃኢ ዝኾነ ስም ንደቅና ኣይነሃቦም ኣይነሰኩሞም ምክንያቱ ስም ይመርሕ ጥዋፍ የብርህ ዝብል ኣባህል ኣሎ እቲ ስም ንደቅና እውን ዝመርሖም እዩ መንፈሳዊ ስም ተዳ ኮይኑ ናብ መንፈሳዊ ነገር ይዝመርሕ ናይ ኩዕሶ ስም ተዳሂብና ሓደ ንህፃና ሓሳባቱ ኩሉ ናብ ኩዕሶ ይዝወስዶ ምክንያቱ እቲ ስም ዝመፀ ካብኡ ስለ ዝኾነ ስለዚ ንደቅና ከመይ ክኾኑልና ኣለዎም ንዝብል መጀመርታ ካብ ስም ኢና ንብገስ ሎሚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንተዳ ርኢናዮ መጀመርታ ነቶም ናይ እግዚአብሔር ዝኾኑ ሰባት ክቕይርዎም እንተዳ ኣደልዮም እቶም ዝኣመንቲ መጀመርታ ዝገብርዎ ዝነበሩ ስሞም ምቕያር እዩ ንኣብነት ዳንኤል ምስቶም ሰለስተ መንእሰያት ኣናንያ ኣዛርያ ሚሳኤል ዝተባህሉ ነዞም ሰለስተ መንእሰያት ምስኦም ብሓደ ናብ ምርኮ ናብ ባቢሎን ተማሪኾም ነይሮም ናብ ባቢሎን ምስ ተማረኹ ናቡከደነፆር ቀዲሙ ዝገበሮ እንታይ እዩ ስም ምቕያር እዩ ዳንኤል እንታይ ኢልዎ ንዳንኤል ብልጣሶር ኢሉ ሰሚዎ ብልጣሶር ዳንኤል ማለት እግዚአብሔር ዳኛ እዩ ዝብል ዝነበረ ስም ናብ ብልጣሶር ቀይርዎ ብልጣሶር ማለት ድማ ናይ ነጎድጋድን ናይ ፍርያምነትን ኣምላኽ ናይ ጣዖት ኣምላኽ ኢሉስ ስም ሂብዎ ሕጂ ስም ቀይሩሉ ማለት እቲ ስም ቀየር ከሎ ከዓ ብዛዕባ እግዚአብሔር ተሓስቦ ዝነበርካ ቀይርካ ብዛዕባ ናይ ጣዖት ኣምላኽ ከም ተሓስብ ይገብረካ ነቶም ካልኦት ሰባት ድማ ንኣናንያ ሚሳኤል ኣዛርያ ዝተባህሉ ከዓ ነዚኣተን ካ ስም ቀይሩሎም ሲድራቅ ሚሳቅ አብደናጎ ኢሉ ከዓ ነዞም ሰለስተ ሰባት ከዓ ስም ሂብዎም ንኣብነት ኣናንያ ማለት እግዚአብሔር ሕያዋዩ እግዚአብሔር ርህሩህ እዩ ለዋህ እዩ ዝነበረ ናብ ምንታይ ቀይሮ ናብ ሲድራቅ ቀይርዎ ሲድራቅ ማለት ድማ ናይ ፀሓይ ኣምላኽ ማለት እዩ ዲኹም እግዚአብሔር ለዋህ እዩ ዝነበረ ስም ናብ ናይ ፀሓይ ናይ ጣዖት ኣምላኽ ሲድራቅ ኢሉ ቀይሩሉ ሚሳኤል ዝብል ዝነበረ ንእግዚአብሔር ዝመስል ዝብል ዝነበረ ስም ናብ ሚሳቅ ቀይርዎ ሚሳቅ ማለት ድማ ናይ ጽባቐ መሬት ኣምላኽ ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ነዞም ኣብ ጣዖት ዘምልኹ ዝነበሩ ሰባት ክሳብ ሕጂ ናብ ዘመናዊ ዘለው ዝተፋላለየ ስም ዘለዎም እቶም ጣዖታት ገሊኦም ናይ ፀሓይ ኣምላኽ ናይ ወርሒ ኣምላኽ ናይ መዓልታት ኣምላኽ ናይ ወርሒ ኣምላኽ ናይ ሰላም ኣምላኽ ናይ ፍቅሪ ኣምላኽ ናይ ግጥሚ ኣምላኽ ናይ ስነ ጽሑፍ ኣምላኽ ናይ ኩሉ ኣምላኽ እናበሉ ነናቶም ዝኾነ ስም ነይርዎም ሕጂ ነዚኣቶም ድማ ነቲ ንእግዚአብሔር ዝመስል ዝብል ዝነበረ ሚሳኤል ዝብል ናብ ሚሳቅ ናይ ጽባቐ መሬት ኣምላኽ በቃ ናይ ጣዖት ብዛዕባኡ ከም ዝሓስብ ማለት እዩ ሓሳቡ ንኽቅይሮ ስም ቀይሩሉ ኣናንያ ማለት እግዚአብሔር ይረድ ዝብል ዝነበረ ስም ናብ አብደናጎ ቀይርዎ አብደናጎ ማለት ድማ ናይ ሓዊ ኣምላኽ ይኹም መጀመርታ ዘይኣመንቲ ንዓና ከውድቁና ክደልዩን ከለው ዝገብርዎ ተግባር ስም ምቕያር እዩ ስም ይቕይሩ እሞ ብድሕሪኡ ብዛዕባቲ ንስምና ወኪሉ ዘሎ ብዛዕባኡ ከም ንሓስብን ናብኡ ከም ንጸሉን ይገብረና ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ እምነትና ከዓ ኣቦታትና ዘውፅዎ ዝነበሩ ስም ኩሉ ንእምነቶም ዝገልጽ እዩ ብርሃነ መስቀል ወልደ ሚካኤል ወልደ ሩፋኤል ወለተ ማርያም ገብረ ኢየሱስ ገብረ ስላሴ ወልደ አማኑኤል ዝብሉ ስም ኩላቶም ብዛዕባ ነገረ እግዚአብሔርን ብዛዕባ ነገረ ቤተ ክርስቲያንን ብዛዕባ ነገረ ቅዱሳንን ንኽንሓስብ ይገብሩና ነይሮም ሎሚ ግን ካብዚኣቶም ስለ ዝረሓቕና እዞም ስም እዚኣቶም ሓደ እንተዳ ብህይወት ሃልዮም ክሳብ ሕጂ እውን ተቆራዲፆም እዮም ከም ዘሎ ኣይኮነን ንኣብነት ወለተ ብርሃን ትበሃል ዝነበረት ጓል ሎሚ ስም ቆራዲፃቶ እንታይ ኢላቶ ቲቲ ኢላቶ ወለተ ብርሃን ዝነበረት ቲቲ ገብረ እግዚአብሔር ዝነበረ ገሬ ወልደ አማኑኤል ወልደ ጊዮርጊስ ዝነበረ ወልድሽ እቲ ስም ኩሉ ተቀያይሩ ወላ እንተዳ ብህይወት ሃልዩን ቁርጥራጥ ዘለና ማለት እዩ ቁርጥራጥ ዘለና ሎም እኮ ሰብ ባዕሉ ንስሙ እኮ ኣይዘቀባጥር ስምካ መን ይኽባል እንከሎስ ኣብ ክኒ ሙሉእ ስሙ ዝነግር ስሙስ በቲ መቀባጠር ስሙ ገይሩ ይገልጸልካ መጀመርታ ስምካ ኣቀባጢርካ ባዕልኻ ይግለጽን እዩ እዚ ነውሪ እዩ
سمكا تمول سمكا يزنقر أنا يقاط من يقدر محجون يزاربني يرام أمان قدر خيبس من سمكي تيتي ترحاس ديخي تعقست ديخي ولا تبرها من يسمكي مسؤول كوشعو تمول اسمني ينقران يرن مالتي تنزبلاني من الناس سمعوا انت حالين حجي بس سمعوا خلاين حجي اب حدا خطراي زي يكون ابزح سم كم ساتي الله اتي مول زخونه سمنا ترغم زلو سم ناي كريستنانا سم نص عين حداق ازي سمنا زي حدا كم زي نابكر نصر زغبره سم زقيرلهم امدر حبشا مصيون غرايون اسماتنا يقيروا ناب اغرابن ناب سمعيتاتن كم نخير زغبرنا ناب حقوس ناب قسانت ناب تعقستي ناب رهوا ناب سلام كخير زغبره سمنا حدا زي كالخا ناب اغراب ناب تخلويني ناب فرويني ناب فيوري غلزبل سم زقيرو كابز غزي اتحيزي نخل زي تنكف مالتي نأمنت زي تنكف نأمنت زي تنكف ابكم وديقنا أقدم سمنا زنبرق إن كريستنا ناس زجلس بزعبا نجر أجزي أبير زحسب جبر مسكال كنا بالكلنا بزعبا مسكال زحسب جبر ولد أمانيل كما كنا بزعبا أمانيل بزعبا كريستوس بزعبو زحسب بزعبو زنبر سمنا لو ممكن تقرأ حج إذا نجر زخن حاسب ولا زقبنا كان حاسب ولا زقبنا حجي كله أم صحاب قدس ون سمم زقير لهم أبوات الله نابنت نزخول لغلط أنتو خينام ببكفالات وانتو نقبر معالتات موسد لنا جن نمزخات رأي سلزخون أحسر يخبلون ناي موسى تخطى للزنبرة يشوى تباهي للسواع زنبرة شو موسى تايجيروا كاب يشوى ناب إياسو قير لهم يشوى مالت مدهانيت زبل زنبرة سم إياسو قير لهم إياسوس كا إياسو مالتك إغزيابير مدحانيتي إيجو رقم إغزيابير مدحانيتي بزعبا نجر إغزيابير نخحسب أتا مدحاني زنبرت راي ناب إغزيابير مدحانيتي يعتبل كيروا نايب أولوس أقدمو ساول زنبرة ساول كل عالم كله بزعبا أسارة دمو خانو حدك أن أيهوداو مخاني فريساو مخاني ناب أولوس برهان ناي كريستنا برهان ناي عالم برهان سباكنا أحزاب زخنة أولوس بعد انتهي نيرو أب جلاتي معرف كل تزلم نطب أعنور زخنو نياقوب يوحنس نبيتروسن نعوم مسرخوبهم نعون نصوم ناب جزرات كخدو أولوسن برناباسن جنا ناب أحزاب نخخدو يمانيت إدم هابونا عيب سلذي أولوس ناي أحزاب هواريا يبهال برهان علم نعلم برهان زغنة وبذاتي إلت بسها أولوس هاجر الواريكون كساب زي بالكان زبهال زلو كله زي كل زي بوسنيان زبهال زلو كوسوفا زبهال زلو هاجرات كلهم كساو بس يحسوا وانجيل بأجر السبق هواريا أولوس برهان زغنة أولوس برخاتهم كلاتنا يخون أقد يبغون ساول زبهال زنبرين أبو كيران يوسف زبهال الله ودي يعقوب ناب جبس مسكده ناي جبس إفرعون سمو قيرلهم انتايلوا صافنات يخب تبزعوا نجرك زي أبير ذكر سم قيرو صافنات قيرلهم قويتاو النهوارات متصوعهم سمم قيرلهم نهوار حدا نقولهم حواريات يلوا حواريات حواريا مالت كادي مالتي هورا كذا كابزبل مسرتاو زواص اسلا زخنه ስለዚህ حواريات مالت كيرتي توقعستي سبختي نجرتي يوم زم حوارات نبلم زلنا سلازي كباتهم نتي سمعون زبال زنبره بيتروس ن يوحنس ن يعقوبن بونيرجيس دق نغودا توماس يبحال ديديموس يبحال ن ليوي ماتيوس كمزي اتوم زبولو سمات كيترفه ناب صبوق نغرات ناب نجر እግዚአብሔር ዝሕስቡ ስም ቀይርለ ማለት ነው ጴጥሮስ ማለት ከውሕ ማለት ነው ስምዖን ማለት እግዚአብሔር ሰሚዕኒ ማለት ነው ስለዚህ እዚ ዝበልና በኦኔገስ ዝበልና ካ ደቅ ነጎዳ ዝበልናዮ እዝና ዮሐንስና ያዕቆብን ስም ዝቀየረለም ሐዋርያት ድማ ነስተቀቢሎም ነቶም ናብኦም ዝመጹ ዝነበሩ ሰባት ስሞም ይቀይርሎም ይጽውዕዎም ነይሮም ናብነት ተወላድ ናይ ቆጵሮስ ናይ ሎሚ ሲፐር ተባሂላ ናይ ሳላሚስ
ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ዝነበረላ ናይ ፍልስጤም ተወላዲ ፍልስጤም ይግን ሃገር ስብኮቱ ኣብ ቆጵሮስ ይነሩ ቆጵሮስ ኣብ ሓንቲ ደሴት ያ ለውን ብዙሓት ተጓዓዝ ብዙሓት ከየት ዝርከብዋ ሃገር ያ ናይዛ ቦታ እዚኣ ተወላዲ ዝነበረ ሌዋዊ ሓደ ነይሩ ዮሴፍ ዝበሃል ዮሴፍ ሐዋርያት ኩሉ ሃብቱ ሒዙ ናብ ሐዋርያት ምስ ኣቕረበ ምስ ሐዋርያት ዝጓዓዝ ዝነበረ እዩ ሐዋርያት ግን ብዮሴፍ ዘይኮኑ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ስሙ ቀይሮምሉ ስሙ ከዓ እንታይ ኢሎሞ በርናባስ እቲ ሐዋርያት በርናባስ እናበሉ ጽውዕዎ ዮሴፍ ትርጉሙ ድማ ወዲ ምጽንናዕ ማለት እዩ ምጽንናዕ ዝረኸበ ንኽብልዎ በርናባስ ማለት ከዓ ምስ ቅዱስ ጳውሎስ ወንጌል ሰብኽ ዝነበረ ዝኸይ ዝነበረ ሰባኺ እዚ ካብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 36 ካብ 36 ክሳብ 37 ኩሉ 36 ንረኽቦ ቃል ማለት እዩ ስለዚ ስም ኣብ ምምራጽ ቤተ ክርስቲያኖም ብጣዕሚ ትሰርሐሉ እያ ሎሚ ሓደ ሰብ ክጥመቕ እንተደኣ ኸይዱ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምስ ከደ ስም ይዝውሃቦ ጎይታ በዓሉ እንታይ ኢሎም መጀመርታ ንሐዋርያት ስም ቀይሩሎም እንደገና ንኹለን ኣባጊዒ በብኣስማተን ክጽውዐን ኢሉ ነጊሩና ኣሎ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምስ ከዳ ድማ ስም ይወሃበን ስመን ከዓ ብዛዕባ ነገረ እግዚአብሔር ዝሕስብ ነገረ ቅዱሳን ዝሕስብ ነገረ ቤተ ክርስቲያን ዝሕስብ ስም ይወሃበን እዚ ኸ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ስም ይወሃበን ስም ንሕና ንጽዋዓሉ ኣለና ስም ክርስትናና ኣለና ገብረ እግዚአብሔር ወልደ አማኑኤል ከምዛ ቀዲመ ዝገለጽኮ ወለተ ማርያም ወለተ ሚካኤል ወለተ ገብርኤል ወለተ ኢየሱስ ወለተ ክርስቶስ ገብረ ክርስቶስ ዝብሉ መንፈሳውያን ዝኾኑ ኣስማት ከዓ ኣብ ክርስትናና ወላኳ ኣብ ደጋዊ ኣጻውዓ እንተተረፉ ኣብ ጸሎት ፍትሓት ኣብ ዝግበረሉ ኣብ ኩሉ ነገራት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ግን ንዓና ትፈልጠና ቤተ ክርስቲያን ንዓይ ብስልጣን ዘይኮነስ በስም ክርስትና ገብረ እግዚአብሔር ብዝብል ቦያ ትፈልጠኒ ንኹላትናውን ቦያ ትፈልጠና ስምና ዝረሳዕና እንተዳህሊናውን ወለድና ብህይወት እንተዳህልዮም ክንሓቶም ስምና ክንፈልጦስ ይጽብቕ እዚ ናይ ዓለማዊ ስምና ንጽዋዓሉ ዘለና ጥራይ ዘይኮነስ እቲ መንፈሳዊ ስምናውን ክንሕዞ ጽቡቕ ንሱ ድማ እዩ ናብ ምሳል ከምዛ ቀዲመ ዝገልጽኮ ሓይሊ ዝህበና ብዛዕባ ከም ንሓስብ ብዛዕባ ነገረ እግዚአብሔር ከም ንሓስብ ስምና ከይተረፈሲ ይመርሓና እዩ እዚ ጽቡቕ ስም መራሒ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ጥበበኛ ሰሎሞን እንታይ ኢሉ ነይሩ ብፍላይ ኣብ መጽሓፍ መክብብ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 1 ከምዚ ኢሉ ካብ ጽቡቕ ሽታ ጽቡቕ ስም ይሓይሽ ካብታ እትውለደላ መዓልቲ ከዓ እታ እትሞተላ መዓልቲ ትበልጽ ናብ ቤት መርዓ ካብ ምኻድ ናብ ቤት ሓዘን ምኻድ ይሓይሽ ከመይ እቶም ብህይወት ዘለዉ ሞት ከም ዘለዎም ኩሉ ግዜ ክሓስቡ ኣለዎም እናበለ ይዛረብ ስለዚ ካብ ጽቡቕ ሽታ ጽቡቕ ስም ይበልጽ ስለዚ ሎሚ ጽቡቕ ጨና ክትገዝእ ደስ ይብለካ ግን ካብ ጥዑም ጨና ንላዕለሲ ጥዑም ዝኾነ ስም ናብ እግዚአብሔር ዘቕርበካ ስም ብዛዕባ ነገረ እግዚአብሔር ብዛዕባ ነገረ መለኮት ዝሕስበካ ስም ንሱ ይሓይሽ ካብ እትውለደላ መዓልቲ እትሞተላ መዓልቲ ይሓይሽ ክትውለድ ከለኻ ምናልባት ኣብ ጽቡቕ ክትውለድ ትኽእል ኢኻ ከቢርካ ክትውለድ ትኽእል ኢኻ ብኡስ ስለዝተወለድካ ግን ኣብ ማውታኻ ናይ ክብሪ እንተዘይኮይኑ ናይ ቅድስና እንተዘይኮይኑ ትርጉም ዘሎ ይኮነ ሰብ ኣብ ቤተ ነገሥታት ይወለድ ክውለድ ይኽእል እዩ ኣብ ማውትኡ ግን ምስ እግዚአብሔር እንተደኣ ዘይገይሩ ጽቡቕ ተወሊዱ እሞ ብጽቡቕ ይሞት ዝብል ኣባህላ ወይ ከዓ ከምኡ ነገር ኣይሰርሕን እዩ ስለዚ ናብ ቤት መርዓ ካብ ምኻድ ድማ ናብ ቤት ሓዘን ምኻድ ይሓይሽ ምክንያቱ መዋዳእታ ኩሉ ሰብ ንሱ ስለ ዝኾነ ብዛዕቡ ድማ ስለ ተሓስብ ማለት ነው ስለዚ ስምና ካብ ጽቡቕ ሽታ ጽቡቕ ስም ይበልጽ ከም ዝበሎም ንሕና እውን ስምና እውን ኣብ ደቅና ሕጂ ኣብ ምምራጽ ክንጥቀመሉ ክንጥንቀቐሉ ኣለና ብዛዕባ ነገረ እግዚአብሔር ዘዘኻኽር ስም ክንሕዝ ኣለና ማለት እዩ ካልእ ንደቅና ክንምህረሉ ካብቲ ብቓልና ንዛረቦም ንላዕሊ ብተግባርና ንርእዮም ንዕዮም ዝሕዙ ብቓልና ጾም ጸሊ መጽሓፍ አንብብ ከም ዝግበር እናበልና ብተግባርና ግን ካልእ ኣፍረስቲ እንትደኣ ኮይና ደቅና ይተሓወሶም ነቲ ቃልና ንብሎ ድዮም ክሕዙ
نتنجبره دم كحزو نمنتين كحزو سلازم نسوي لما كابتن قالنا نلعلي بتجبارنا نجبره نعيم زحزمه ندقنا كابقالنا نلعلي بتجبارنا خنمهرم يجبالنا بزح جزء نجبره نجار الله تأكيدنا بون كنسان تكلنا دي كنعلل كلنا دي بقى وي حما أنا كنري كنجبر وي كأ نجلس سوات كنحمي دقنا من تخيل سمعنا لنا وي آيباد نهبهم وي قالت تلفزيون لعلهم وي كابا خاطر حقهم كمزي حجي إذا أكل نجار كمزلهم دون أبانا فقر خمزة هلوم زجبرني ماله سلازي ندقنا جن أتان نجبرة أتان الزربات كنا لوا أتان الزربها أتان نجبرة أنت جيرنا بيتنا نيشته بيت كريستيان تخون ما أتعب بيت كريستيان زجبر نجارات كل عبيتنا نريهم دقنا خاب بمنفسن بتسجان كأن يعبيو مالته قدس باولوس انتايل ونيرو نقدس تيموثيوس ناي منفس ودو كمزيل ونيرو اب كالاي تيموثيوس معرف 1 قصر 5 كمزي يبل نتا طرطر زيبلا ابخا زلا امنت اذكراي اذا امنت زيا قدم اب عبايكا لويد كمون ابديخا ايوين قنبرت حجخا ابخا كم زلا امين لكم بز مخنيات زي نتي بمنبر ايدي ابخا زلو وهبت املاح كتحدثو اذكرك اللهم إذا أمنت زيا أقدما أب عبايكا لويد بدحري أبديخا إيوينك حجخا بخا خمزلا أمينة الزخرك اللهم الزخرك اللهم يزبل زلم سلازي إذا زل أبانا زلا أمنت وين كابولد ناول لكن السجاجران تداخلنا ندقنا منفساويان مسلم كبرمين بزعابتك زي أبير كم زحاسبو مسلم كبرمين سلازي حج أبراهام سروا هايمانة يبان نتصفي زنبر امنت زملسه معناته እግዚአብሔር መጀመርታን አዳም ፈጢሩ በድህሪው አዳም ሔዋን ካን አቤልን ቃይል ወልደም አቤል ለማዋቲዩ ቃይል ቀታሊዩ ወይከደን በድህር ተወልድ የረም ግን ሴት ሄኖስ ቃይናን መላሊኤል ያሬድ ሄኖክ ማቱሳላ ላሜክ ኖህ ሴም አርፋክስድ ሳላ ኤቦር ፋሌቅ ራገው ናሆር ታራ ይኸይድ እዞም ኩሎም ጣዖት የብልኹ ይረም ብዛዕ ኩሎም ዘይኮኑሲ ግን بفلاي بزمن راغو مالتي كابو جن أبراهام ينت أمنت مليسوا أبراهام كا سروا هاي ما نتبال أبراهام كان يساق أم حليف له يساق يعقوب فاريس يعقوب يهودا فاريس إسرام أرام أميناداب نأسون سولمون بوئز يوبيد إسي داويد سولمون ربعام أبيا أساف يوسف أكاز آسيا أوزيان نابلون يغير كساب قوي هذا المسلم حجم تيم سرو هايمان زبهار زل أبراهام أمنته بزجبة أزجلت نولادو يساق زمهارة يساق كان يعقوب زمهارة كم زلنا بلد زقصل أي مالتي سلازم هذا مالو من دقنا أمنتنا خنا في الطبيب كبارنا إذا بانا زل أمنت لك كم ما تزبلهم إذا بخا زل أمنت قديمة أو عبايك لويد نيرا أبدي خا إيوينك نيرا خمس زبلهم لومون إذا أبانا زل أمنت نبدأ أنا كنا محالف علىنا كم زمان نافق عن زبلوه امنت هاي ورسني هابتي زورس كم زبلوه ازق دفو ازنا يبقى على حسابي اتا امنتنا غطفوا سلازدليهم كم زبلو منبر زخونه مراغاغصنا وغير يبلو بنصارو قدس باولوس انتايلم تذكروا مكارنتكم زنغركم قال እግዚአብሔር وان ذاتريو سنا غزوم تمسلوا بهايمانتهم نتم قال እግዚአብሔር زمهاركم مراحتكم ذكروا كما يلن كم زحلفوا 10 امنتهم ناقمتكم تختلوا يدنا تمثلوا كياي بكما أنا أتميسر لكريستوس كمتي أنا نكريستوس مصر زلوا نسخاتكم أنا عاي مسلو سعابتي يكونوا إلى معدكم على خنا بلم بزح جزيء زارن يرم نحن دمام عم مسرت هوارات نبياتنا هوارات صدقكم دك عدم قدسان داي خمر أجايشين مسألة نياتن أيكون كمن يبل إفسم كلتا عسرت تشعتن سلزي أبأم استسرتنا هواريويت أمنت زلاتنا سلازو خنا إذا أبانا زلا أمنت نابدقنا كان محالفان تداخلنا دقناهم بمنفساونت كعابين تداخلنا صبو قسم كل مرصلم علينا صبو الرأي وين كهلوم كن حجوزم علينا أنا بأباسك خوز دلي إذا لا أرسنا دقنا لومي نزل نجار كدقمو لهم أنا أشك خوين زدلي أنا دياقون يخوز دلي أنا ممهر يخوز دلي أنا زماري يخوز دلي أنا قطامي يخوز دلي أنا بيتك زابير أقل قال كوين خوين زدلي
ኢሎምዚ ብዛዕባ መንፈሳዊ ነገራት ከም ዝሓስቡ ንደቅና ክንሕግዞምን ክንድግፎምን ኣለና ሓደ ንሕና ንቅረብ ቅረቡ ሃቢሁ ወያበርህ ለክሙ ቅረቡ ሃቢሁ ወይቀርበክሙ ንስኻትኩም ናብ ቅረቡ ንስኻ ናብኹም ቀረቢ ቅረቡ ወያበርህ አልባቢክሙ እግዚአብሔር ድማ ልብኹናሁም ከብርሃልኩም እዩ ከም ዝበለ ዳዊት ንሕና መጀመርታ ናብ እግዚአብሔር ንቅረብ ንስኻ ናባና ክቀርቢ ደቅና ወን ናብ እግዚአብሔር ክቀርብ እዮም እግዚአብሔር ናውን ተዳ ደቅና ናውን ተቀሪቦም ንሕና ኻ ናውን ተዳ ቀሪብና ንብላ ሓንቲ ቃልያ ንሱ ድማ ንጉስ አብአ ንጉስ ተጽርሁ እቲ ንጉስ ናብ አዳራሹ አዕተወኒ ኢልና ነዛ ቃል እዚያ ካደጊምናኻ ምስ እግዚአብሔር ንዘላለም ካ በህይወት ሙስ እንነብር ማለት ነው ነዛ ቃል ነዚ ክንገብር አምላኽና እግዚአብሔር ይደግፈና እዚ መንፈሳዊ ቻናል እዚ ናይ ቤተክርስቲያንና ስርዓትን ዶግማን ትውፊትን ሓሊ ናባኻትኩም ዝመሓለፍ መደቢ ነዚ መደብ ዝንብርታ ሰብስክራይብ እናገበርኩም አባላት ክትኮኑ ናብ ኩሉ ሰብ ካሽር ክትገብር መልእኽቲ ይሕልፍ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወጣኒ ወፈጻሚ ወገባሪ ኩሉ ሎቱ ይደሉ አኮተት እስከ ዘመነ ዘመናት በምድሮ በሰማያት በባህሮ በቀዳት ለዓለም ዓለም አሜን ሰላም